uztraucās par kondicionēšanu, viņi ir izslēgti un ieslēgts pārtraukumā, tā kā vairs nebūs tā problēma. Kāda problēma bija? Nu, bija tad sūdzējās, kas muguru pūš. Vatas. Перед началом второй части несколько организационных вопросов, которые уже возникли. Кто хочет получить презентации, напишите на info@planet.Ayurveda.lv. Я вам отправлю, чтобы вы могли перелистывать и потом сами изучать. Первое. Второе. По вопросам продукции, практического приобретения или каких-то запросов, наш менеджер Юлия, подходите к ней, нашего переводчика. По этим вопросам не стоит беспокоить. Я все равно отведу вас к Юлии, отправлю к Юлии. Все практические части это к Юлии, пожалуйста. План тогда сейчас мы занимаемся вторую часть, потом обед, перерыв и встречаемся с вами отдохнувшими, погулявшими, поевшими на третью часть. Если есть вопросы по ходу действия, и тем более они будут по теме, задавайте. Если doktор сочтет нужным, он ответит. Right? Thank you. Very good. So what you said? The last point was about questions, that if the people have a questions, they are free to ask, and you will answer if that will correlate with the topic. Okay. So if there is anybody who wants to ask any question? Nu, kā jums jautājumi jau kaut kādi radušies? Can we ask? Yes. Jā. Es pienākšu, lai nav. Man ir jautājums par stress support. I have a question about stress support. Un Calm Easy. And Calm Easy. Viņi pēc sastāva ir vieni tie paši augi, tikai dažādās proporcijās. The composition are the same plants, but in different proportion. Jā, bet došu ietekme ir ļoti severāli atšķirīga. Different, but the dosha effect is quite different. Var kaut kādu komentu. If you can comment about this. In Calm Easy and Stress Support, there are two products. Tātad Calm Easy un Stress Support I have ir divi produkti. Two products, Stress Support and Calm Easy. Tātad man ir divi šādi produkti. Stress Support un Calm Easy. The ingredients are the same. Sastāvdaļas viņiem ir vienādas. Ashwagandha, Tagar and Brahmi. Ashwagandha, Tagar un Brahmi. And in Stress Support, Ashwagandha and Tagar is 200 milligram, 200 milligram and Brahmi is 100 milligram. Un tātad tajā, it's Calm Easy, you mentioned. And I mentioned Stress Support. Stress Support ir 200 grami, pa 200 grami ashwagandhas un Tagar un 100 grami ir Brahmi. In Calm Easy, Brahmi is more. Calm Easy, Brahmi ir vairāk. 300 milligram of Brahmi. 300 milligram Brahmi. And 100 milligram of Ashwagandha and 100 milligram of Valeriana. Un pa 100 gramiem ir ashwagandhas tātad un baldriānas. Yes. So when we want to, as the name says, stress support, when there is too much stress. Tātad nosaukums norāda, ka tas ir atbalsts stresa situācijā. And you want to give more of ashwagandha. Jūs gribat dot lielāku daudzumu ashwagandhas. And you want the person to be a little bit relaxed. Un ļaut cilvēkam būt nedaudz atslābinātākam. Due to stress, there is too much of moving around. Pārāk daudz kustības notiek. And too much depletion of the nerves, too much depletion of the tissues. Un ļoti izšķiedēs, teiksim tā, nervu enerģiju un audu enerģiju. And ashwagandha is increasing the strength of the tissues also. Ashwagandha stiprina arī audu spēku. So I wanted to use more ashwagandha in stress sport. Tāpēc stress sport ir vairāk ashwagandhas es izmantoju. And Brahmi is more related to the mind. Brahmi vairāk strādā ar prātu. The mind is more occupied with the anxiety, depression, fear. Prātā vairāk darbojās bailes, Then I am using Calm Easy. Un tāpēc Brahmi vairāk ir tieši Calm Easy. So there is not much difference. Bet tā nav tāda milzīga atšķirība. More ashwagandha in
in stress support, vairāk ašvagandas ir stress support, more Brahmi in calm easy. un vairāk brahmi ir calm easy. So there is, you Vai, can, viens vairāk tā kā ķermenim, according to otrs tā kā- different constitutions of people, according to different tissues, imbalances, you can Combina- manipulate. Kombinācija the combinations. atkarībā no dažādas izvēle atkarībā no cilvēka konstitūcijas un no, teiksim, tā, kādi audi ir Medical ietekmēti. practice is not only focused only on the ingredients. Jo medicīnas praksa tas jau nav tikai par komponentiem. Medical practice is based on so many things. Tur ir ļoti daudz faktoru tiek ņemti vērā. Even the name of the product can have a very big impact on the feelings of the patient. Pat tas, kā produkts ir nosaukts, stipri ietekmēs pacienta pašsajūtu. Just the name. Tikai nosaukums. If you give Brahmi capsules Ja jūs dodat brahmī kapsulas, and if you give calm easy capsules, un ja jūs dodat kapsulas, kurām ir rakstīts calm easy, viegli nomierinies, there is huge difference. liela atšķirība. Technically, there is not much difference. Tehniski atšķirība ir minimāla. That is 500 milligram Brahmi, that is 300 milligram Brahmi. Vienā ir 500 mg brahmī, So, otrā ir 200 as a mg, practitioner, 300 these mg. small things, they don't matter a lot. Šīs te mazās nianses šķiet nebūtiskas. So, as a practitioner, you can understand the situation of Prakriti or the temperament of the patient, and then you can interchange. Taču kā praktiķis, kurš labi saprot konstitūciju un temperamentu, kādu jūs sev redzat, jūs varat pielāgot to pacientam. Somebody will be very happy with ashwagandha, somebody will be very happy with stress support. Kādam lielu prieku sagādās ašvagandu un citam atkal tuvāk pie sirds būs stress support. So yesterday there was a launch or inclusion of this book Vakar mums in bija tāds Latvian State National Library. Mums bija tāds svarīgs moments, kad šī te grāmata tika nodota Nacionālās bibliotēkas fondos. And she has translated it and given very good name. Tā nu sanāca, ka tulkoju šo grāmatu es, un doktors Čohans novērtē arī to nosaukumu, kādu es piedāvāju šai grāmatai. Life Wisdom Handbook. Tātad dzīves vieduma rokas grāmata. I named it as God's Manual for Healing. Oriģinālais nosaukums bija Dieva rokas grāmata dziedināšanai. But some people may not believe in God. Bet šeit pie mums ar to Dievu pieminēšanu ne visi būs mierā, kāds varbūt netic vai citādi. So it's okay to name it as Life Wisdom. Tāpēc dzīves vieduma būs labi, gana. So it's okay. It's a good thing. Tā laba lieta. I believe whosoever is the manufacturer of a machine, Jā, galu galā, kurš tad ir tas ražotājs tai mašīnai? he knows better how to run the machine. Viņš labāk zina, kā to mašīnu operēt. So he should give some manual also. Tad viņam vajadzētu dot, kad jums iedod mašīnu, viņam ir jāiedod līdzi rokas grāmata, kā to mašīnu eksploatēt. Like you buy a washing machine, you get a manual Piemēram, ar veļas mašīnu jūs saņemat rokas from the grāmatu. manufacturer. Tātad eksploatācijas instrukcija. Similarly, I believe this whole universe is created by some super power. Es ticu tam, ka visu šo visumu ir radījis kāds superspēks, augstākais spēks. And that he created this machine. Šīs mašīnītes arī viņš ir radījis. And he created Ayurveda as a manual. Un viņš ir radījis Ājurvēdu kā rokas grāmatu, kā eksploatācijas instrukciju. So that's why Ayurveda is also known as manual for healing or Tāpēc how arī- this life works. Tāpēc Ājurvēda arī dēvē par rokas grāmatu, dziedināšanas rokas grāmatu vai par mācību par to, kā darbojās šī dzīve. So Life Wisdom Handbook. Tāpēc dzīves vieduma rokas It grāmata. is available in the National State Library of Latvia. Tā
Tagad tā būs arī mūsu Nacionālajā bibliotēkā pieejama. And if you read this book and if there is any demand, then there will be availability in all over Latvia. Un, ja jūs lasīsiet šo grāmatu un pēc tā būs vajadzība, tad viņa būs pieejama arī visā Latvijā. It is a very big step or achievement or a matter of pride Tas ir ļoti liels sasniegums un ļoti liels iemesls lepnumam. for somebody from India. Kādam, kurš nāk no Indijas. So I feel really thankful and I honored Un es esmu jūtos ļoti aizkustināts un pagodināts. to contribute to the literature of Un pateicīgs Latvia. ka es varu ieguldīt Latvijas literatūrā. So one more thing about planet Ayurveda. Vēl viena lieta par planētāru Ājurvēda. As you see, Ayur is life. Aju ir dzīve. Veda is knowledge. Veda ir zināšanas. So I thought that when I was a student, I thought that Ayurveda should be all over the planet. Un, kad es biju students, es domāju, ka no Ājurvēdai vajadzētu būt visā So I pasaulē. started working on that Un es, kad sāku strādāt pie and tā, I reached such a distant land in Latvia also. un es sasniedzu tik tālu zemi kā Latvija. From last 25 years I am working on this mission 25 gadus es strādāju pie šīs to misijas, spread this ancient wisdom lai nodotu šīs senās all zināšanas over the world. visai pasaulē. I created these presentations in 2006 or 7 Šo prezentācijas radīja 2006. vai 2007. gadā, when Prince Charles of UK was coming kad pie mums atbrauc princis Čārls no Lielbritānijas, to listen to Ayurveda. lai uzzinātu par Ājurvēdu. So I made this presentation for him Šo prezentācijas radīju priekš viņa, and I also gave him Ayurveda products of planet Ayurveda. un es viņam arī iedevu planēta Ājurvēda produktus. Also checked his pulse. Pārbaudīju viņa pulsu. After that, planet Ayurveda is present in different countries, at least 40-50 countries. Kopš tā laika Ājurvēda ir planēta Ājurvēda ir vismaz 40-50 valstīs. So I never imagined that it will be spreading so fast and so quickly and people will accept it with such a warm heart. Es nekad nebiju domājis, ka Ājurvēda izplatīsies tik ātri un ka cilvēki to uzņems ar tik atvērtu sirdi. 2-3 years ago, I was reading this planet Pirms 2-3 gadiem es izlasīju šo planētu, and I saw there is a plan. un es ieraudzīju, ka te ir plāns, So there is a plan in the name and there is net. un ka te ir arī nets tīkls. So in the name there is plan, there is net. Tātad plāns, tīkls, So through the net all over the planet. tātad plāns tīklam visā pasaulē. That is the plan. Tāds ir plāns. So slowly it is working Pamazām tas darbojās, and I am visiting different countries, meeting different people. un es apmeklēju dažādas valstis, tiekos ar dažādiem cilvēkiem. This book is there in Romanian, Grāmata ir rumāņu valodā izdota, Czech language, čehu valodā, Macedonian, maķedoniešu valodā, Indian languages, Indijas dažādajās valodās, Tanzania, Tanzānijā, Sinhalese, Sohili, Swahili, yes. Lithuanian un Estonian. He will do it. Viņš to izdarīs. Un rāda uz Aleksandru. I didn't know that. So slowly it will be there. That is the plan. Tas ir plānā. So it is happening Tas naturally. jau notiek, dabīgā ceļā. I am not doing it, it is happening. Es to nedaru, tas notiek. Because my intentions are to give it to you. Jo tas bija mans nodoms to That nodot is the jums. property of the sixth element. Un tā ir sestā elementa īpašība. The sixth element is the Sestais Soul. elements – dvēsele. what soul wants? Ko vēlās dvēsele? Nothing. Neko. Soul wants to give.
dvēsele vēlās dot. Soul is living on happiness, Dvēsele pārtiek no laimes, love, mīlestības, bliss, svētlaimes, wisdom, gudrības, such purity, no šīm īpašībām, bliss. svētlaimes. So such are the properties of soul. Tās ir dvēseles īpašības. And these properties, you can grow them, you can increase them in your soul. Un šīs īpašības jūs varat audzēt, kultivēt savā dvēselē. How you can increase such properties of soul? Kā jūs varat kultivēt šīs dvēseles īpašības? Only by giving. Tikai dodot. If you give happiness, Ja jūs dodat laimi, if you give love, if mīlestību, you give bliss, knowledge, svētlaimi, wisdom, zināšanas, so gudrību, giving and giving. došana. That is the rule. Tā ir visa sakne. Tas ir likums. For these 5 elements, Šiem 5 elementiem giving and taking is the rule. dot un ņemt ir likums, But for the 6th element, only giving is the rule. bet 6. elementam tikai dot. Usually I give the example of these 5 fingers. Parasti es rādu šo te piemēru ar 5 pirkstiem. This, you see the biggest finger Redzat garāko pirkstu, is the middle finger. vidējais. I call this mental health. Es to saucu par mentālo veselību. This mental health is very important. Tā ir ļoti svarīga. If mental health is good, Ja mentālā veselība everything ir is laba, good. If mental health is down, everything is bad. Viss būs labi. Ja tā nav laba, nu tad visam pārējiem arī pienāk. This is the index finger. I call this physical health. Rādītā pirkstus sauc par fizisko veselību. So if mental health is good, then you can think about your physical health. Ja jūsu mentālā veselība ir laba, tad jūs kaut kā izgudrosiet, kā ar Then you to can fizisko tikt think galā. about to come to the seminar of Dr. Vikram Chauhan, Jūs, piemēram, varat izdomāt, ka jūs atnāksiet uz Dr. Vikram Chauhana semināru, learn about Ayurveda, kaut ko uzzināsiet par Ājurvēdu, how to take care of this physical fitness. kā parūpēties par šo fizisko So only veselību. because your mind is okay. Tikai tāpēc, ka jūsu ar prātiņu jums viss ir labi. If you are sad, depressed, anxious, Ja jūs esat bēdīgi, depresijā, Then you are- satraukti, living in your home in a room and you are not coming out. jūs sēžat ieslēdzies savā So mājā. it is very nenākat important ārā. for physical health also. Tāpēc mentālā veselība ir ārkārtīgi svarīga arī fiziskai veselībai. So if your mental health is okay, your physical health is okay, Tad, ja mentālā veselība un fiziskā ir then kārtībā, this is the 3rd finger is your financial health. Un tad zeltnesis, viegli atcerēties, zeltnesis ir jūsu finansiālā Financial health veselība, is also very important for life. kas arī ir ārkārtīgi svarīga jūsu dzīvei. So if you are mentally good, physically good, then you will work. Mentāli un fiziski vesels cilvēks jūs varēsiet strādāt. Then financially you will also be okay. Tad, ja jums arī finansiāli viss būs kārtībā. And then this is small finger. Un te tas mazais pirkstiņš, It is hanging on this financial health. kas te karājās, kas saka, piestiprinājies pie finanšu veselības. So anybody can say what is this health? Kāds var pateikt, kas tā ir par veselību? This is social health. Sociālā veselība. People, public. Viss, kas skar mūsu komunikāciju, So if you have good mind, good physical body, labs fiziskai, labs prāts, financially you are very good, vesels ķermenis, then you have many friends, finansiālā situācija labi, jums uzreiz ir daudz draugu. they love you. Viņi visi jūs mīl. So this is also related to the mental health. Tas arī ir saistāms ar mentālo. Social health is also very important. Un sociālā veselība arī ir svarīga. So all these healths, if they are good, Ja visa šī veselības veida What ir is this? labā stāvoklī, tad kas ir šis? this, Šis. without this, Bez šī this is okay. Without this you cannot even hold a bottle jūs pat pudeli Or nevarēsiet drink noturēt water. bez šī. Vai ūdeni or iedzert. write something. Vai kaut ko So uzrakstīt. this is very important. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. So what is this? Kas tas ir? This is your spiritual health. Tā ir jūsu garīgā veselība.
This is the health of your spirit. Jūsu gara veselība. So when your spirit is healthy, spirit is happy, Ja jūsu gars ir vesels, laimīgs, that is why it is also called spiritual medicine. tāpēc to sauc arī par garīgo So medicīnu. we are taking care of the spirit also. Tātad mēs parūpējamies arī par mūsu gara 5 veselību. elements and the Elementi. 6th element Un 6. elements is life. - dzīve. This is life. Šī ir dzīve. So without the spirit, Bez gara there is no life. nekādas dzīves nav. So these 5 elements are there, present Šie 5 elementi Everywhere. šeit klātesoši pilnīgi visur. in this table. Šajā galdā There is more earth and water. šeit ir vairāk zemes un In ūdens. this bottle there is only water Tajā pudelē ir tikai ūdens. and some air also. Nu, gaiss arī. And in this electricity there is fire. Un šajās elektriskajos vados ir So uguns. these 5 elements you should understand how to see them in šos life, in real life. 5 elementus jums jāiemācās saskatīt But you are apkārtējā. not only these 5 dzīvē. elements. Un jūs esat ne tikai šie You are 5 also this elementi. soul. Jūs esat arī dvēsele. So there is soul at the top Dvēsele ir augšā, and there is at the bottom is 5 senses, un zem tās ir mūsu 5 maņas, sensory organs. mūsu maņu orgāni. I am teaching you how the diseases are coming in your body. Un es jums mācu to, kā slimība ienāk jūsu ķermenī. 5 sensory organs are there. Tur ir 5 maņu orgāni. They want to enjoy. Viņiem patīk baudīt. These 5 sensory organs, they want to enjoy this world. 5 maņu orgāni, viņi tiecās baudīt Which are šo these pasauli. 5 sensory organs? Kas tie ir par maņu orgāniem? The tongue. Mēle. Tongue wants to enjoy. Mēlē patīk baudīt. The sweet, Saldo other tasty things, un citas gardās lietas. chocolates. And if there is some above these sensory organs, Un there is virs šiem maņu orgāniem mind, ir prāts. and above the mind is intelligence. Un virs prāta ir tātad intelekts. So 5 sensory organs, mind and intelligence. Tātad 5 orgāni, prāts un intelekts. This mind is running here and there Prāts skraida apkārt, because of these demands from the 5 sensory organs. jo ja viņi nonāk visi šie pieprasījumi no maņu orgāniem. These sensory organs, the tongue is asking for the sweet, Mēle prasa saldu, and the mind is asking the intellect. un prāts prasa intelektam. Can I eat it? Ka vai es to varu apēst? The intellect is saying no. Intelekts saka, But the tongue is not listening, bet mēle to nesadzird, viņa ausu nav. and tongue wants to give some argument in favor of the sweet. Un mēle piedāvā argumentus par labu saldējumu. Tongue is saying you are very intelligent person. It is inflating the ego. Un mēle tad pumpē ego un saka, nu tu taču esi tik gudrs cilvēks. Ego of the intelligence. Intelekta ego. It is giving argument to the mind. Un nodod prātām argumentus. Talk to the intelligence Pasaka intelektam. and make her agree that I should eat Nu. some sweet. Tā kā piedabū intelektu, lai viņš piekrīt, ka man tiek tie saldumi. And then the tongue says to the mind, and mind says to the intelligence. Un tad mēle pasaka intelektam, mēles pasaka prātam, prāts intelektam. There is some nice chocolate here, pudding, Pasties kāds garšīgs šokolādes pudiņš. and the tongue is saying to the mind, and mind says, you are a intelligent doctor. Un tajā prāts un pasaka intelektam, un intelekts saka, pagaid, tu esi gudrs ārsts. You know everything about vata, pitta, kapha. Tu taču visu zini par vatu, pitu un kafu. You know it is little bit of kapha. Tu taču zini, ka tas ir tāds kafas So pikucītis. you know how to balance it. Un tu taču zini, kā to You are izlīdzsvarot. such a intelligent person. Tu
Tu tāds gudrs cilvēks. So the mind is inflating the ego of the intellect. Nu, var sakot, tajā brīdī prāts kā reiz jau sāk pumpēt intelektu ego. And then she says, the tongue says, let me eat this. Nu, mēl saka, nu, labi, nu tad ļaujiet The man to. intelligent doctor says no. Bet patiešām gudrs ārsts saka, But again, there is one more time request, Bet atkal kārtēji jauns pieprasījums. par to and the pašu intelligence gives up. tēmu. Un inteliģents saka, nu labi, es padodos. Okay, one time. Nu, vienu reizīti, vienu gabaliņu. So it is done. Nu, viss cauri. Similarly, the tongue is asking for favors from the intelligence. Līdzīgi arī mēle prasa tev kaut kādus The labumiņus no ears, intelekta. they want to listen to the nice music, Piemēram, ausis vēlās klausīties skaistu mūziku, spend some money on some nice musical things, jā, piemēram, musical concert. samaksāt naudiņu par labu koncertu. There will be big noise in the middle of night. Jā, tātad tas būs, piemēram, tāds skaļš, trokšņains koncerts nakts vidū. But it's okay, one night is not going to harm your vata for long. Nu, bet viena nakts, ko tas tev kaitēs ilgtermiņā? So you can sleep next day. Nākamajā dienā izgulēsies. So the intelligence says okay. Nu, intelekts saka, nu labi. Similarly, the skin, the sexual organs, Tāpat seksuālajie orgāni, similarly the nose, deguns, asking for the perfumes, expensive perfumes. saka, nu tās dārgā, smaržas no tā Similarly, dārgā the eyes, acis, asking for the beautiful sceneries. prasa, lai būtu I want to see Taj Mahal. Skaistas ainavas, gribu redzēt Taj I Mahal, want to see Statue of Liberty. vai aizbraukt, pastīties Give uz me 5,000. brīvības statuju. Give me 5,000 euros. Man tagad vajadzētu tikai 5,000 eiro, lai to I realizētu. want to see Brazil. Brazīliju gribu redzēt. So this is how the sensory organs, they are working in your mind, playing with your ego. Tā jūsu maņu orgāni apmuļķo jūsu intelekta ego. And that is called crime of the intelligence. Un to sauc par intelekta noziegumu. In my book, I have mentioned this. Es to grāmatā esmu pieminējis. How the intelligent people, they are falling into trap of these 5 sensory pleasures. Kā intelektuāli gudri cilvēki nonāk šajā maņu izliktajā slazdā. Even the most intelligent people, they are falling sick Pat visgudrākie because cilvēki they saslimst, cannot control these 5 senses. jo viņi nespēja kontrolēt šīs te 5 maņas. These thoughts, they can come in your intelligent mind or your consciousness only if you are observer. Šīs domas var parādīties jūsu prātā, jūsu intelektā vai jūsu apziņā. Jā? So you Tikai, observed. ja jūs esat novērotāji. So you are observing what my sensory organs are doing with me. Ja es spēju novērot, ko manu maņu orgāni ar mani dara. So if you are good enough, you can take care of your sensory organs and control their demands. Ja jūs esat pietiekami, jums tas pietiekami labi izdodas, jūs varat pārņemt kontroli pār šiem And if saviem maņu orgāniem, ko and viņi if ar you mani don't dara. control them, Ja jūs viņus nekontrolējat, there is a terminology in Ayurveda that is called pragya aprad. Ājurvēdā tāds termins pragya aprāg. What is that mentioned in the book? How you said, Tagad paskatīsimies, kā mēs to grāmatā esam how you nodevējuši. translated pragya aprad here? Mēs tūlīt skatīsimies grāmatā, tur terminos var pameklēt. I think it might be by the end. By the end? I think it's a terminology, but doesn't. But where I mentioned pragya aprad somewhere. Oh. Pirmais, kurš atrod, man pasaka lapusi viņam. Pragya means intelligence. Pragya, tas ir intelekts. Aprad means crime. Aprād ir 17. Page number 17. 111, sorry, 111. 111. It's at the end. Pragya.
Pragya. Yes, pragya is. It says a smart, educated person, So, okay. but no pragya prag. It's not pragya prag, it is aprad. Aprad. No, it's not aprad. Pragya means the intelligence. Yeah. So, aprad is a sin or a crime or a mistake. Aprād nozīmē grēks, noziegums, kļūda. So, if somebody asked some student, a student asked a master, give me one word for cause of all the diseases in the world. Piemēram, ja skolu students jautātu savam skolotājam, nosauc man vienu vārdu, vienu iemeslu visām slimībām šajā pasaulē. So, his answer was pragya prad. Viņas atbilde būtu šis pragya prād. Pragya prad by one person can lead to imbalance of doshas in his body. Cilvēka šis te pragya prād var novest pie došu disbalansa ķermenī. And if there are so many people, they are doing pragya prad, Un ja tik daudz cilvēku pieļauj šos pragya prādu, then it can cause the imbalance in the environment. tad tas rada arī disbalansu apkārtējā vidē. That is the cause of epidemics Un tas ir iemesls or epidēmijām pandemics. vai pandēmijām. So that is crime of intelligence by so many people altogether. Kad tik daudz cilvēku vienlaikus pieļauj šos te apziņas noziegumus. So this is very simple and basic philosophy of Ayurveda. Tā ir tāda ļoti vienkārša Ājurvēdas filozofija, which we can learn becoming an observer. Kas māca mums kļūt par novērotājiem. Observer of how this universe, how our behavior, how the food is and how the seasons, they are affecting our three doshas. Novērot, kā ēdiens, apkārtējā vide, gada laiki un tā tālāk, kā viņi ietekmē mūsu trīs došas. So let's come to this presentation. Pārējiem pie šīs prezentācijas. In Europe we have 4 seasons. Eiropā jums ir 4 gada laiki. In India we have 6 seasons. Indijā mums ir 6 gada laiki. So I made this presentation according to European seasons. Tāpēc šī prezentācija ir veidot atbilstoši Eiropas gada laikiem. I gave this presentation in 2010, first time in Prague. Pirmo reizi to lasīju Prāgā 2010. gadā. And I made this presentation at that time. Toreiz es viņu sagatavoju šo prezentāciju. So here there is no rainy season. Jo šeit nav lietus sezonas. In India we have monsoons. Mums ir šie te musonu periodi. Here you have 4 seasons. Next slide, please. Tātad šeit jums ir 4 sezonas. Why the seasons are affecting our three dosha? How? Kāpēc gada laiki ietekmē mūsu tridošu? Because in different seasons there are different tastes which are active, which Jo are more. Dažādos gada laikos ir aktīvas dažādas garšas. Sweet is more in winter season. Saldais ir vairāk ziemā. Here you can see this. Which taste is more active in which season? Kura garša, kurā sezonā ir aktīva? And these tastes Un having these elements, garšas kombinācija no elementiem. as I told you, sweet has earth and water, Saldais tātad ir zeme un ūdens. pungent has air and fire. Ass ir gaiss un Air and uguns. fire is more in summer. Un gaiss un uguns ir vairāk vasarā. So in the summer time there will be more air and fire. Tāpēc vasarā būs So vairāk in the summer gaisa un time there uguns. will be more pitta. Un tāpēc vasarā būs vairāk pitas. In the winter time there will be more earth and water.
Can I say again? In the winter time, Ziemā būs vairāk zemes un ūdens. there will be more earth and water. So there will be more kapha. Tāpēc būs vairāk kafas. So in the spring time, there will be more air and earth. Pavasarī būs vairāk gaisa un Or in the zemes. summertime, air and space. Vai arī vasarā būs vairāk So gaisa these un ētera. tastes, they vary Tātad garšas mainās according to seasons. atkarībā no gada laika. The air also changes according to the season. Arī gaiss mainās In this atkarībā no presentation, sezonas. I took only the taste of the Šajā food. prezentācijā es paņēmu tikai garšus saistību ar But gada the laikiem. air also changes. Taču arī gaiss mainās. The movement of sun also changes. Tātad saules kustība mainās. The climate also changes. Klimats mainās. The question about why the summer is twice because of two tastes. Because of the two tastes. There is, because these are more in the summertime, Jo šīs ir vairāk aktīvas vasarā. that's why. Varbūt mēs tagad tam neveltīsim tik daudz uzmanības. Es neiebilst. So, So people are seeing some need, as we have intellectual groups, they are seeing the mistakes in Latvian and they want to say about them now. So okay, we can say. No, the mistakes in Latvian. Huh? Yeah, Alexander is doing some corrections and now they come in some It's more. okay. It is good that you have noticed some mistakes Ļoti labi, In- ka jūs pamanījāt kļūdas. in the Latvian. Is it in the Latvian or in the English language? Latviešu vai angļu valodā? Both. Abās. I also noticed some mistakes Es arī pamanīju Before the dažas kļūdas presentation. Pirms prezentācijas. and I also made some changes. Es tur arī kaut ko pamainīju. But I think maybe something left to change. Bet varbūt ir vēl kas, ko pamainīt. So you can understand it directly from observation. Tātad jūs daudz ko varat iegūt no novērojuma. There are mainly two movements of the sun and the earth. Kas ir atkarīgs no saules 6 un zemes months kustībām. sun is away, 6 months sun is near. Or the earth is facing the sun for 6 months and the sun is on the northern hemisphere, the sun is on the southern hemisphere for 6 months. Zemes rotācija un zemes as leņķa izmaiņa pret sauli, ja? Un tātad saule apspīd vai nu ziemeļu vai dienvidu The puslodes. movement of the sun is making the changes in the doshas. Un saules kustība ietekmē arī došas. So during the spring season, Tāpēc pavasarī the kapha is vitiated, kafa is like, imbalance. kafa ir disbalansā pavasarī. During the summer, the pitta is vitiated. Vasarā pita ir tā kā aktivizēta. During the autumn, the vata is vitiated. Rudenī vata ir hiperaktīva. So more vata imbalances you can see in the autumn season. Tāpēc vairāk vātas traucējumus jūs redzēsiet More rudenī. kapha imbalances you see in the spring season. Kafas traucējumus jūs vairāk redzēsiet pavasarī. More pitta imbalances you see in the summer season. Un pītas traucējumus jūs vairāk redzēsiet vasarā. So next. Next. So in the winter, the immunity and the strength and the stamina and the digestive fire is maximum. Tātad ziemā imunitāte un tātad gremošanas uguns ir maksimum punktā. That is why it is better to go for surgery in the winter season. Tāpēc labāk ķirurģiskās operācijas ir veikt ziemā.
In the summer and spring it is medium, the strength. Vasarā un pavasarī vidējs spēks. This is applicable not only on humans but also on the plants and the animals. Un šī likumsakarība ir ne tikai attiecībā uz cilvēkiem, bet arī uz dzīvniekiem un augiem. Okay, next. Next. So this is we can skip this slides mēs varam pārslēgt because I have to go through them in detail. The purpose of this these slides is called Ritucharya. The purpose is to empower you or to give you guidelines how the seasons they can affect our body. Slaidu uzdevums ir nodemonstrēt jums, kā gada laiki var And ietekmēt what mūsu changes ķermeni. you can make in your food habits to maintain the balance. Un kā jūs varat ietekmēt savas uzturu paradumus, lai When saglabātu you līdzsvaru? know the properties of Vata, Kad jūs zinat vātas Vata is īpašības. drying, Vata is cold, Vata is light, Vēss, Vata is viegls, mobile. mobils. So you can use opposite foods, Jūs varat izmantot pretēja īpašību ēdienu. warm, moist, oily and heavy. Siltu, mitru, eļļainu, smagu. And in Pitta you can use such tastes, Un pitas sweet and bitter. laikā jūs varat izmantot šo te saldo For un Kapha you rūgto. can use pungent, bitter and hot. Kafas laikā jūs varat izmantot asu, rūgtu un karstu, un tātad asu, rūgtu un savelkošu. Okay, next. So these taste and these examples I gave you previously also. Tātad garšas un piemēri, kurus es jau iepriekšējā reizē minēju. Some people, Vata people, they eat a lot of salads, especially in the night time. Vatas cilvēkiem mēdz būt tāds paradums vakarā daudz saēsties It can salātus. increase the Vata. Tas vēl pastiprinās viņos According to vātu. Ayurveda, it is not recommended. Un Ājurvēda to neiesaka. Some people, they are running in the Vata time. Ir cilvēki, kas dodās Or exercising. izskriet vatas That is laikā. also not recommended. Tas arī nav ieteicams. In the beginning of life, in the beginning of digestion, in the beginning of anything, of the sun, of the day, Visa sākumā, in dzīves, the beginning dienas, of night, vakara whenever there is beginning, Visur, kur ir sākums, the kapha time is there. tas ir kafas laiks. Beginning of life is childhood. Dzīves sākums ir Beginning bērnība. of day is early morning. Dienas sākums agrs rīts. Beginning of night is early night Nakts sākums ir vakars. or evening, late evening. Tātad vakars kā nakts sākums. Middle of life is youth. Dzīves vidus That ir is middle is jaunība. pitta. Un tas ir So pitas you laiks. can remember it as kapha, pitta and vata. Atceraties šo secību. So when you are Vienmēr būs treating kafas. somebody, you should also remember the stage of his life. The age is also very important. Kafa, pita, vata šī secība saglabājas. Un kad jūs kādu ārstējat, jums ir jāskatās, kādā dzīves posmā viņš ir. Time of the day is also very important. Dienas nakts laiks arī ir ļoti nozīmīgs. Night time, daytime, lifetime, digestion time, eating time. Laiks, kad ir dienas, nakts laiks, dzīves laiks, laiks, kad cilvēki In the morning time, people are in the washroom, they are coughing, they are having lot of kapha. No rīta cilvēki, in their sinuses. Kad dodās, pēc pamošanās dodās nomazgāties, bieži vien daudz ir gļotu, piemēram, dobumos, ja?
in the youth time or in the daytime you have pitta energy 10 to 2, 10 a.m. to 2 p.m. you are working, that is pitta time. Dienā no 10 līdz 2 jums ir pitas laiks, enerģija darbam. And just like in the digestion also, when you are eating, when you start to eat, there is kapha time. You have some saliva and some juices coming out from your stomach. Un tāpat ir ēdienreizes laikā. And Ja then jūs there is sākat pitta ēst, time, then there is burning and cooking. tātad ēdienreizes sākot jums izdalās And gremošanas then there sulas, is iekalas, tātad vata tas ir time. kafas laiks. At the end of the digestion. Tas ir pitas laiks, ir tad, kad notiek gremošana. Beginning kā of tāda, life when there is un child, tad ir vatas laiks, kad tas viss beidzās. Dzīves Childhood. sākumā ir bērnība. childhood is kapha time, Bērnība ir kafas youth laiks. is pitta time, Jaunība pitas old laiks. age is vata time. Un vecumdienas ir vatas laiks. So old age people have not sleeping much, having joint pains. Vecākiem cilvēkiem viņi nepietiekami guļ, viņi maz guļ, viņiem sāp locītavas. And young youthful people, they have pitta time, they have acne, they have ambitions and desires. Un jauniem cilvēkiem Willpower. problēmas tās ir Pitta time. tās ir pins, tās ir viņu Childhood nepiepildītas is- ambīcijas, bet toties viņi brīnišķīgi izskatās kā Childhood. bērnībā. Childhood is kapha time, Bērnība ir kafas laiks. they are happy, Viņi ir laimīgi. they have their nose is full with kapha. Viņiem mūžīgi deguns ir ciet. So that is childhood time. Tas ir tas bērnības laiks. So you should, when you are giving some prescription or some recommending some products, you can also remember prakriti. Tāpēc, kad jūs piedāvājat rekomendēt kaut kādus produktus, jūs atceraties par And prakriti un laiku, And time also. un arī laika faktoru. So these things you should keep in mind. Okay, so it's over this You presentation. mentioned Prakriti. Yes, this prakriti. Prakriti is also physical and mental. I spoke about physical prakriti. Tad es runāju gan par fizisko The prakriti. mental prakriti is also of different types, 16 types. Un ir arī mentālais prakriti, kur ir 16 So tipi. we can analyze person's physical prakriti and mental prakriti. Un Also. mēs varam analizēt cilvēku fizisko And un you can mentālo prakriti. see the energies, the three dosha from the pulse. Jūs pēc pulsa varat noteikt 3 došu stāvokli. Even if you are not able to see by looking at the person, you can touch the pulse and feel the imbalance. Jūs, piemēram, neredzat vizuāli, tad jūs nomērat pulsu un jūs saprotat, kur ir disbalans. To examine the pulse, this index finger has sensors of vata. Uz rādītāja pirksta ir vatas sensori. This middle finger is pitta. Vidējais pirksts ir pita. Ring finger is kapha. Zeltnes ir kafa. So the tips of these fingers have the sensors to see vata, pitta and kapha. Tātad uz šo pirkstu galiem ir sensori vatas, pitas, kafas noteikšanai. So in the index Uztvērēji. finger, you should keep Tāpēc at the base of the root of the thumb. Jums ir jātur tur, kur ir sakne tātad īkšķim. Īkšķa pamats. From the outside, No ārpuses. not from the inside. Nevis šādi, bet If šādi. you put it from the inside, Ja jūs liekat šādi pa virsu, the ring finger is at the place of vata. tad jums sanāk zeltnes uz vatas punkta. The place of vata is just one finger away from the base of the thumb. Tātad vatas punkts ir tikai viena pirksta platumā no tātad īkšķa locītavas, no īkšķa pamatnes. So here is vata, Šeit ir vata, pitta, pita, kapha. kafa. So vata finger
Vatas pirksts, pitta finger, pitas pirksts, kapha finger. kafas pirksts. So if you go from inside, Ja jūs ejat no iekšpuses, the kapha finger is at vata place. tad jums vatas pirksts ir uz kafas punkta. So it should be from the outside. Tāpēc ir jādara no otras puses, no ārpuses. Vata finger at vata place, Vatas pirksts uz vatas zonas. pitta at pitta place, kapha at kapha place. Pita pitai, pie pitas un kafa pie kafas. This is for looking at your pulse. Un tā skatoties uz jūsu pulsu. If you want to look for somebody else, Ja jūs gribat paskatīties kādu citu, here you also go for from outside. te jums arī no ārpuses, jāiet ir no ārpuses. For females, usually we see this left side. Sievietēm mēs parasti skatāmies kreiso pusi. Some people they see like this. Ir cilvēki, kas dara šādi. It is also not good. Nav labi. It should be Ir jābūt šādi. straight. Taisni, perpendikulāri. Just one finger down, Vienu pirkstu zem one finger down. locītavas. If you have experience, you can see like this also. But Nu, varat darīt šādi, ja jūs esat pieredzējis. because you are not only seeing vata, pitta, kapha, Jo jūs ne tikai vatu, pitu, kafu šeit nolasāt. you are seeing 5 types of vata, 5 types of pitta, 5 types of kapha. Jo jūs nolasāt pa 5 tipiem katrai no došām. So this is one way Tas ir viens veids, to diagnose the diseases. kā diagnosticēt slimības, See the doshas. redzēt došas, zemīkšķa pamatnes, zemīkšķa. Redziet? Vidus ir šeit. He's asking if finger should be in the middle of the wrist. No. Nē, nav vidū. The finger should be from the base of the thumb, Tātad no īkšķa pamatnes about 1 finger down. vienu pirkstu zemāk. There is a bone called radius here. Šeit ir tas radiālais kauls, kāds There ir is a bone ulna. un alna kauls. This is the lower end of the radius. Tas ir šīs te radiālā kaula apakšējā daļa. Just 1.5 fingers down from this. Pusotru pirkstu zemāk, jā? Tātad tas radiālais kauls, krieviski laikam lučivēkosts. The pulse of vata, the pulse of vata is like moving like snake. Un vatas puls, viņš kustās kā čūska. And pulse of pitta is like jumping like frog. Pitas puls lec kā varde. And kapha is like moving like swan, Un kafa kustās kā gulbis. calm. Mierīgi. So there can be a difference on the left and right wrist. Yes. Jā, varbūt atšķirsies. There can be difference on the subdosha and the tissues and the organs. Atšķirības būs subdošu, audu un orgānu līmenī. For example, the heart is on the left side, the spleen is on the left side. Jo mums, piemēram, sirds un liesaba ir vairāk kreisajā pusē. Liver is on the right side. Aknas ir labajā So pusē. accordingly, colon is on the left side. Tātad rasnā The zarne ir vairāk. Last part, sigmoid colon. Tātad sigmoidās veidīgā zarne ir kreisajā pusē. So you can see both the hands Jūs varat paskatīties abas rokas, depending upon which organs you want to see. atkarībā no tā, kurus orgānus jūs vēlaties But izpētīt. it takes a lot of experience and time Bet vajag daudz pieredzes un laika, to learn the pulse diagnosis. lai apgūtu pulsu diagnostiku. So in the beginning, it is better to practice on yourself. Tāpēc sākumā praktizējiet paši uz sevis. Before eating, after eating, Pirms ēšanas, pēc ēšanas, before sleeping, pirms gulētiešanas. after sleeping, you cannot check.
Pēc gulēšanas jums nevis nesanāks, because you are already sleeping. jo jūs joprojām turpināt gulēt. So not before waking. Pirms pamošanās jums arī īsti laikam nesanāks. So after waking up, Vajadzēs vispirms pamosties, after eating, pēc ēšanas, after drinking alcohol, pēc alkohola dzeršanas, after drinking coffee. pēc kafijas dzeršanas. So you can observe Un tā jūs varat novērot, what is happening to your pulse. kas notiek ar jūsu pulsu. After crying, Pēc raudāšanas, before crying, pirms raudāšanas, after fighting, pirms ķīviņa, before fighting. tātad pēc ķīviņa, pirms ķīviņa. So you can observe. Nu, tādi novērojumi. And other person also you can see. Un otram cilvēkam jūs varat, This is called river of life. šo sauc par dzīvības upi. You can see the prakriti, Jūs varat noteikt tā prakriti, imbalance of the doshas, došu disbalansu, the state of tissues, audu stāvokli, the mental prakriti, mentālo prakriti and state of different organs. un dažādu orgānu stāvokli. So many things you can observe from the pulse. Ļoti daudz ko This var is one novērot. method of diagnosis. Tā ir viena diagnozes metode. Other methods are just looking at the tongue. Nākamā metode ir pastīties uz mēli. Okay, you can sit now. Tagad man drīkst apsēsties. There is benefit of looking at the tongue. Ir labumi no tā, ka mēs skatāmies uz mēli. You can see it through distance also from the phone. Jūs arī attālināt diagnosticējat. From the tongue also you can observe the imbalance of doshas. Jo mēle parādīs došu disbalansu. So there is another method, speech. Runa, vēl viena metode. So there are eight methods of diagnosis in Ayurveda. Ājurvēdā ir 8 diagnostikas metodes. You can touch the skin, Varat pieskarties you ādai, can see the eyes, varat skatīties uz you can acīm, hear the speech, klausīties runu, you can see the urine, urīna krāsu, you can see the stool. fēces, Different methods, pulse puls and the physical body. un ķermenis kopumā. And so the easiest is asking the questions. Un vienkāršākais veids ir uzdot jautājumus. Don't think that you are very expert Ayurveda doctor. Nedomājiet, ka jūs esat tāds milzīgs Ājurvēdas You eksperts. can always make mistakes. Jūs vienmēr varat pieļaut kļūdas. You just don't hesitate to ask the questions. Nevilcinieties uzdodot jautājumus. Don't just look at the pulse and tell like some spiritual healer that you are this, you are that. And Nevajag you got darīt this. tā, ka jūs paklausāties pulsu un sakat, tev ir tas, tā kā tāds garīgais dziednieks. That you got some supernatural powers. Un, tā nevajag demonstrēt savas Don't- pārdabiskās spējas. Don't let your ego go beyond the sky. Un tā, lai jums ego līdz pret debesīm tur There are many neizaugalīgi. Ayurveda practitioners, they just claim that they can just look or they can just see the pulse and they can see everything like a picture. Jā, ir tādi Ājurvēdas speciālisti, kur saka, pietiek man pataustīt pulsu un man ir pilna bilde par cilvēku acu priekšā. So don't think like that. Neparakstieties uz šādu domāšanu. You are a human. Jūs esat cilvēks. I am also a human. Es arī esmu I also cilvēks. make mistakes, Es arī pieļauju kļūdas. but I try to minimize them. Es viņus cenšos samazināt, minimizēt. So always ask the questions Tāpēc vienmēr uzdodiet jautājumus. like a doctor. Kā ārsti to dara? Always look at the reports. Vienmēr skatieties uz analīzēm. Don't ignore anything. Neko izmeklējumiem neignorējiet tos. You can write down the questions first. Jūs varat pierakstīt You can ask jautājumus. when you sleep, all the questions, you analyze the prakriti.
Pēc atbildēm uz jautājumiem jūs analizējat prakriti, The patient complaints you should note down. un sūdzības jums The ir patient is saying, I jāpiefiksē. am having numbness in the legs, numbness in the arms, Piemēram, pacients saka, ka viņam ir I am having pain, nejūtība kājās vai I am rokās. having tingling in the nerves, Man ir tirpoņa pirkstos, I am having pain in the joints. sāpes locītavās. You see the pulse after that, Pulsu jūs skatāties pēc tam, and then you will see it's lot of vata. un jūs redzat, ka viņam ir daudz vatas. So all the symptoms you note down, Visi simptomi, ko jūs they are pierakstījāt, of vata symptoms, viņi visi ir saistīti ar vatu, and you can check what is the pulse. un tad jūs varat pārbaudīt, un Then kāds you will ir see puls. he is having vata pulse. Un jūs redzat, ka viņam ir vatas puls. Or if somebody is complaining, I have burning in the chest, Vai kāds saka, ka I viņam ir have dedzinošs sajūta pain in the krūtīs, liver side, sāpes I aknās, have burning in the urine, dedzināšana urīnpūslī. and you can see his eyes are red, his face is red, Jūs redzat, ka viņam ir sārta and seja, features of acis. pitta. Viņam ir pits pazīmes. Then you try to correlate your observation with the pulse. Tad jūs cenšaties savienot savus novērojumus ar pulsu, Then you confirm your findings. un tad jūs apstiprināt savus atklājumus. So this is how you can do it. Tā jūs to varat panākt. Do we have any slide? So if you know the properties of different herbs, Ja For- jūs zināt dažādu augu for īpašības, example, amlaki rasayan I have. piemēram, amalaki ir sajām. I am using amlaki rasayan with everybody Es visiem iesaku amalaki because rasajam, amlaki rasayan can balance tridosha. jo tā var balansēt visas trīs došas. It is bringing down the pitta Samazināt pitu and balancing the kapha un līdzsvarot kafu and balancing the vata. un balansēt vatu. It should be equal, equal and equal. Visur vajadzētu būt vienādības zīmītēm šeit. Equal vata, equal pitta, equal kapha. Pie Or visiem rather trijiem. pitta down. You can Pat show varbūt- amlaki rasayan, it's not a problem. Varbūt pat pita uz leju. So amla is a sour berry, Amla ir tāda ļoti skāba oga. very sour. Ļoti skāba. It is world's richest source of Yeah. natural vitamin C. Un tāpat laikā tas ir bagātākais C vitamīna avots But dabīgais. sour, as I told you, it is full of fire. Bet skābais taču ir ļoti ugunīga garša. But this is calming down the fire, Bet šis augs samazina calming down the pitta. Samazina uguni. Pitta minus. Pita ar mīnus It should zīmi. be minus here. Te vajadzētu būt mīnus zīmē. Pitta minus. It is minus here? Minus, minus, plus. Yes. Minus, minus. This is correct. So, Šīs bukletā Yes, ir good. pareizi. so pitta minus and vata and kapha equal. Pita mīnus un vatu un kafa vienādi. Yeah. Minus, 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 plus. Kafa plus. It says. Basically, we are focusing on pitta Šobrīd mēs runājam par because it has sweet. Here is plus. So there are some certain mistakes Tātad in this šeit ir catalog. kļūdiņas. Here it is plus, there is equal. Tur ir plus un tur ir vienādības zīme. Huh? It's a fresh one. So it's okay. Nu, lai paliek. We have to understand the 10 degrees of plus, Mums ir jāsaprot 5 to 10 degrees. šī te gradācija šiem plusam. If it is kapha plus, how much kapha plus? Ja tas ir kafa plus, tad cik kafa plus? If it is pitta plus, how much pitta plus? Ja tas ir pita plus, tad tas ir par cik pita plus? If it is pitta minus, amlaki rasayan can be doing pitta minus like 2 degree or 3 degree or 5 degree. Amalaki rasayan var samazināt If there is pitu par 1 to 10, grādiem. if I say 1 to 10, Skalā no 1 līdz 10.
Then Amalakiri can do pitta minus up to 9, up to 8 or 9. Tātad amlakira sajana var samazināt pitu par līdz 8, 9. So these minor things can be ignored and rely most on your experience. Šīs te mazās ietekmes var ignorēt un vairāk paļauties uz jūsu pieredzi. That Amalakiri Sayan is so much powerful to reduce pitta than other herbs. Ka amlakira sajana is less affecting pitta, More effective to ka bring vairāk- down the pitta. Tas vairāk samazinās pitu nekā citi augi. There are other herbs which can bring down pitta. Ir arī citi augi, kas samazinās pitu. For example, Brahmi. Brahmi It can bring down like 3 or 4. par 3-4 grādiem So samazinās. from your experience you can understand when you are using how much pitta is able to bring down. Viņš tātad no pieredzes jūs sapratīsiet, par cik tas ietekmēs pitu. So at least it is when it is bringing down, you can also write equal, because it is not aggravating. Un ja tā ietekme ir nebūtiska, Because it is not aggravating, jūs varat so vienāds, we are not putting plus. ja viņš nepastiprina, nepasliktina situāciju ar šo te došu, tad mēs nerakstam plusu. So it can be minus, it can be equal. Tas var būt mīnus vai vienādi. It is not increasing the dosha. Viņš nepalielina došu. kā It is disbalansu. important to know which herb is increasing the dosha. Svarīgi, zināt, kuri augi pastiprina došu. So Amalaki Rasayan, we were talking There's about a Amalaki. question. Coming back to Amalaki, you mentioned that Amalaki is good for all doshas because it gives vata Balance. Viņš līdzsvaro. It is equal, equal and equal. Visur vajadzētu būt vienādības zīmē, tur ir kļūdiņa. And it can be even, when we say equal, from our experience, we can use it when it is pitta plus, pitta, we can say it pitta minus also, because we know it can reduce the pitta also. Maybe I'll say in a longer explanation because there's a confusion. Yes. Tātad, viņš nerada disbalansu šajā došā, bet no pieredzes mēs zinām, ka viņš ietekmē. Vata equal, pitta equal, kapha equal. So here should be done a correction in this. Correction. Jā, tur vajadzētu We can do. labot. We can do the correction here. It should be vata. Jā, par Amalaki. It should be all the same. Amalaki visiem vajadzētu būt vienādības zīmē. So, yeah. So this is the Jagraj should make. Jagraj will make it. I will ask him to make the corrections. But I would like to tell you that you can rely on the taste. Bet jūs varat arī paļauties uz garšu. You can rely on the taste and the efficacy or effect of the herb on your body. Un uz to, kā augs ietekmē jūsu ķermeni. What it is doing to your body. Ko tas dara ar jūsu ķermeni. You can use it. Jūs to varat izmantot. You can open this. Jūs to varat attaisīt. You can open this and you can just put it in your mouth Ielikt mutē and then see what is the taste. un saprast, kāda ir garša. And just you will be surprised. It is very sour. Jūs būsiet pārsteigti, tas ir ļoti Just by skābs. putting one drop of or one sip of water with this, Bet ja jūs it ar šo, becomes sweet.
Bet ja jūs šim uzdzersiet vienu lāsīti, vienu malciņu ūdens, tā garša būs ļoti salda. So after digestion effect is sweet. Tātad pēc So it sagramošanas gets digested quickly. tas kļūst salds. So don't drink too much water. Just open up a capsule in your mouth. Tātad ideja, kā to pārbaudīt, jūs You can atvērsiet try kapsulu mutē one izberat un mazu kripatiņu ūdens uzdzerat virsū. Tas You dos try to. open up just you open up a capsule Atverat kapsulu and just drink very little water. un mazu malciņu ūdens paņemat. Keep the water in your mouth. Un atstājat ūdeni mutē. And then you will I will tell you how to do it. Es jums to First you parādīšu, kā see to me, dara. then you do. Vispirms skatāties uz mani un tad darām. First you see me, then you do. Vispirms skatās, pēc tam dara. Atver kapsulu vaļā, ieber. It is sour. Skāps. Don't drink too much. Mazu lietiņu, nedzerat lielos daudzumos. Only little. Now it's sweet. Nav. Un, kad uzdzer to pilīti ūdens, viņš ir salds. After Laikam pa daudz uzvērt. Too much water probably, he didn't feel. Nē, drusku jūtās pēcgaršā, var just kaut kādu saldumu, jā. Slightly in the aftertaste, you can tell that it's sweet. it is, yes. So this herb is working from its rasa and also from its vipaka and prabhava. Un šī auga iedarbība ir kombinēta no rasa, no garšas, no vipaka, no pēcgaršas pēc sagramošanas So un it no is- prabhava, no iedzimtās This īpašības. herb is tridoshik, Un tas ir 3 došu augs. balancing all three doshas. Balansē visas 3 došas. So amlaki rasayan can be used in anybody. Un amlaki rasayan var izmantot tik vienam. And the next, Nākamā čuna. Which one? we can go back to amlaki. The question. Sanāk, kad tā skābā garša, viņa tā kā sākumā palielina to pitu, bet rezultātā sanāk, ka viņa ļoti spēcīgi samazina pitus. Tā kā So we can think that since it has initial sour taste, it raises pitta, and then vipaka is sort of balancing it Yes. down. It is not raising pitta because it is immediately, the vipaka is powerful, sweet. Viņam ir izteikta tā vipaka, tā pēcgarša, kas ir So it is salda. immediately balancing the pitta. Tāpēc viņš uzreiz arī balansē pitu. It is very effective. Organisms izjutīs garšas, ja mēs viņus ēdam kā kapsulās, bet nevis How the body will get the taste if we are swallowing them like capsules? Because it is not working from the taste, Jo tas this iedarbības is mehānisms working nav garša. from vipaka Iedarbība ir after vipaka digestion. pēc sagramošanas. If I give you all the herbs which are very bitter, you won't be able to eat them. Jo, ja es jums tagad sabēršu visas rūgtās zālītes, jūs nevarēsiet dabūt viņas iekšā. jā, piemēram, nīmi. For instance, nīm. Pamēģināt. That is why I am putting them in capsules, Tāpēc man viņas arī ir kapsulētā formā. because people won't be eating. Jo citādāk cilvēki viņas nelietos. You are Ayurveda enthusiast, you love Ayurveda, Jūs kā Ājurvēdas entuziasti, kas mīl Ājurvēdu, you want to use everything in pure form, jūs gribat tās tīrās formas, but people are eating all the garbage, all the rubbish, bet cilvēki ēd visu to miskastēdienu, so they cannot eat this un viņi šo nevar dabūt In- iekšā.
in the powder form. Pulverīšu veidā. But these capsules, they are also made from the plant cellulose. Bet kapsulas ir no augu celulozes, It dissolves in the stomach. un viņas izšķīst kuņģī. And I have also kept it transparent. Un es esmu saglabājis arī caurspīdīgo formu. If I make it colorful red, Ja tās būtu sarkanas, you won't see what is happening inside. jūs neredzētu, kas tur iekšā notiek. And some companies, what they do, Un ir tādas kompānijas, kas ko dara, they put some powders, un viņi pievieno kaut kādus pulverus, not extract. ne ekstraktus. This is extract Šeit ir ekstrakts, from the plant. auga ekstrakts. Extract is like, and also not a standardized extract, but also not simple extract, but standardized. Un tas ir standartizēts ekstrakts, nevis vienkārši kaut kāds ekstrakts. Standardized extract is when it is like using 18 karat gold, 22 karat gold. 24 karat gold. To var pielīdzināt tam, kā mums zelta proves ir. Ja? Tā kā zeltam ir šīs te dažādās proves. For example, this turmeric has 6% of curcuminoids. Piemēram, Naturally. šai kurkumai, jeb turmerikam, ir 6% kurkuminoīdu. So if we put the powder of the curcuma Ja mēs paņemsim kurkumu pulveri in the capsule, kapsulā, it is just 6-7% curcuminoids. So in this extract, it's how many percentage? 95. Okay. 95 it says. Here it is Jā, rekur 95. Tātad ekstraktā ir 95% In kurkuminoīdu. some curcuma, some turmeric Garšvielā. roots, there can be 60% when you make extract. You make extract from the root Tātad and then you check it. un jums tas process ir tāds, ka no saknes izgatavo ekstraktu un pārbauda. And then you see it is 50% or 60%. Un tātad šim te tādam no pulvera, tam ekstraktam būs 50-60% kurkuminoīdu. But I make it 95% Bet es izgatavoju 95% so ekstraktu. that it is effective. Tāpēc viņš arī ir efektīvs. Garšvielā, ko mēs veikalā pērkam, tur Tad- ir 6. But if we just get the powder, the kurkuma from the shop, it will be 6-7%. Yes. Jā, 6-7%. 7% is of the highest quality. 7% ir augstākajai Usually garšvielas 3 to 4. kvalitātei. There is a question. Usually 3-4%. Man ir jautājums, pie kurkums ļoti bieži liek klāt melnos piparus, kā lai viņi labāk iedarbojās, bet dažiem cilvēkiem ir alerģija uz pipariem, viņiem izsauc mieze un sāpes kuņģi tā tālāk. Ko var For aizstāt? the assimilation of the curcumin, often is added the black pepper, but black pepper might raise allergies in some people. They get itches, they get rashes. Is there any replacement for the black pepper in this case? There is actually no need to put black pepper in curcumin. No need. Nav nepieciešamības patiesībā to melnos piparus pievienot. Cumin is also minute. It is having similar properties, pungent like black pepper. Jo kurkumīnam viņam jau ir līdzīgas īpašības kā melniem pipariem. Un tā ir tāda Some companies in America, they promoted it like that. Vienkārši dažas kompānijas Amerikā šo kampaņu, tādu informatīvo kampaņu veids par šo But from formu. Ayurvedic point of view, curcumin alone can be given and it is effective. Bet no Ājurvēdas viedokļa kurkumīns viens pats būs gana efektīvs. Bet rumodžīni, And what about rumodžīnu? tur ir pipari. There is a black pepper. Nigrum. Yes, there is black pepper. There is ginger also. Arī ingvers tur ir. Because black pepper can also increase more pitta. Jo melnie pipari vēl var paaugstināt pitu. So the black pepper is used when you want to increase more pitta. Tātad melnie pipari ir tad, kad jūs Ginger gribat is also augstāku pitu. increasing pitta. Ingvers arī paaugstina pitu. In rheumatoid arthritis, there is too much ama and kapha imbalance. Pie reumatoīda artrīta ir disbalans
kafai un ir pārlieku daudz āmas. I am using rumogin in rheumatoid arthritis Es izmantoju rumoginu pie reumatoīda artrīta, to bring down the kapha, ama and vata. lai samazinātu kafu, āmu un vatu. And I, along with the rumogin, I give amalaki rasayan Un paralēli es dodu arī amalaki rasayan, to calm down the pitta also, lai samazinātu arī pitu. so that there is not too much pitta, not too much fire. Lai uguns nav pārmēr daudz. So we can combine different herbs according to disease, according to the patient prakriti. Tāpēc mēs varam kombinēt dažādus zālītes, ņemot vērā slimību un ņemot vērā pacienta prakriti. This is a product called Rumogin 5. Tātad rumogin 5. You can remember it easily. Jūs varat to vienkārši atcerēties. Rum, gin, Rums, džins, 5 reizes. easy name. Vienkāršs nosaukums. 5. So easy to remember, Vienkārši atcerēties. but this is for, you are reading as rum and gin, Ja jūs tagad to izlasījāt kā rums un džins, but I am reading as rheumatoid vai es lasu kā reumatoīdais, and ginger. reumatoīdais un ingvers. So these 5 herbs are there. Šīs te 5 augi ir iekšā. All these formulations I have made for my patients, Un visas šīs formulas es izgatavoju priekš saviem pacientiem. for from experience in my clinical practice, No pieredzes manā klīniskajā praksē. and I am getting very good results every day Un man from katru these. dienu ir ļoti labi rezultāti ar šiem. This amalaki rasayan is full of vitamin C also. Šeit amalaki rasayan ir ļoti daudz vitamīna C. And the children who are having recurrent infections or the viruses and flu, Un bērniem, kuriem ir I atkārtotās give them infekcijas, tulsi, apceļ, kurkuma es viņiem dodu tulsī, kurkumu and amalaki rasayan un amalaki rasayan. for 2-3 months. 2-3 mēnešus. In 3 months time, all the mothers of children, they say they are not having infections anymore. Pēc 3 mēnešiem mātes viss kā viens saka, ka nekādu infekciju vairs nav. I am using Ayurvedic medicines as antibiotics, Es izmantoju strong antibiotics. Ājurvēdiskos līdzekļus kā alternatīvas antibiotikām. Tulsi Tulsi is a holy basil here in Europe. jeb svētais baziliks. Basil is called good for the bhuta, Tulsi ir labs butai, tulsi seeds. tulsi seeds. She has the tulsi seeds here. Man teica tulsi sēklas, It is also called holy. un viņam ir arī nosaukums holī. When you go to church, Kad jūs dodaties the uz priest is sprinkling the holy water on your tātad your head. Mācītājs izsmidzina, to get rid Svētu ūdeni. to get rid of the ghost. lai no jums tā teikt ļaunos garus. So she is wearing it to get rid of the ghost. Un, var sakot, šis ir priekš tam, lai tiktu vaļā no She is gariem. keeping it to get rid of the ghosts. Var sakot, tas mani pasargā no ļaunajiem gariem. And what are the ghosts? Un kas ir ļaunie gari? The ghosts are which are harming us, Tie, kas mums viņi nodara mums which ļaunumu. are bringing fever to us, Kas mums atnes, which are piemēram, bringing cough, drūdzi, infection. infekcijas. The ghosts, you cannot see them, Un gari ir neredzamā pasaule, but they are causing problem to you. bet viņi jums rada problēmas. So those bacteria and viruses are called ghosts. Tāpēc In Ayurveda. baktērijas un vīrusi Ājurvēdā tiek dēvēti par gariem. So this is killing them. Un šis viņus nobeidz. This is a ghost buster. Ghost, tātad spoku mednieki no multenītes. So this tulsi Šis tulsi in India Indijā is
is in every household we are growing this plant. Mums katrā mājā aug pa tulsī kokam, So that there are no bacteria or no viruses. lai baktērijas un vīrusus atvairītu. It has some essential oils. Tur ir ēteriskās eļļas, It is killing all those bacteria and kas viruses. gaisu dezinficē. It is most powerful antibiotic, antiviral. Viens no visspēcīgākais Antibacterial. antibiotiks un pretvīrusu preparāts. So very good for the flu, Ļoti labs For the pie cough. klepus, for gripas, bronchitis, bronhīta, for pneumonia. pneimonijai. So all such cough disorders. Visas kafas klepojamās saslimšanas. Yes. And you will be surprised to know Un jūs varbūt būsiet that pārsteigti zināt, Alexander has named his daughter as Tulsi. Aleksandra meita sauc Tulsi. He likes Tulsi so much. Viņam Tulsi tik ļoti patīk. And even the name in the passport is also Tulsi. Viņai pat pasē ir vārds Tulsi. So this is the power of Tulsi. Tāds ir Tulsi spēks. So this is only one herb which can kill many types of bacteria and viruses. Tātad tās ir augs, kas var nogalināt Especially ļoti the daudz flu. vīrusus un baktērijas, ir īpaši attiecībā to, kas ir elpceļu. Whenever somebody gets sick in our house in India, Ja kāds mājās saslimst Indijā, we are just chewing the leaves from the Tulsi plant, mēs košļājam Tulsi lapas. and the fever or the flu goes away. Un ja tātad drūdzes vai gripa pazūd. And we solved many cases of COVID also Un mēs arī daudzos Covid gadījumos redzam, kā tas darbojas. during the epidemic with Tā this skaitā epidēmijas Tulsi laikā. and many other plants. Izmantojot Tulsi un We daudz also- citus augus. We also do the yagya or Un mēs arī veicam uguns rituālu jāgju. we do yagya and we put some Ayurvedic herbs in that yagya. Un mēs jāgjā ugunī arī ziedojam Every ājurvēdiskos augus. 3 months or somebody's birthday is there, we perform that yagya. Reiz 3 mēnešos vai kad kādam ir dzimšanas diena, mēs veicam šo uguns rituālu. To purify the house from the ghosts, Lai attīrītu māju no gariem, from bacteria and viruses. no baktērijām un vīrusiem. We use this, what we have in a gene, this plant for these purposes. What is that called? The plant is, kā ir kadiķis? Juniper, yes, paldies. Juniper is also described in Ayurveda. Juniper. It is described in Ājurvēda. It is described in Ayurveda. Ājurvēda arī par kadiķi ir. Like brass. We have in so many plants are described in Ayurveda. Tāpat kā bērzam, viņam ir sava vieta Ājurvēdā. I have studied at least 1,000 Es kādu 1000 esmu apguvis. and they are described in Ayurveda. Un viņi visi ir aprakstīti Ājurvēdā. How to make medicines from those plants. Kā no How to viņiem combine them. izgatavot ārstniecīgās Different vielas, combinations. kā viņus So kombinēt it dažādi. becomes very big study. Tā ir tāda ļoti liela mācība. Juniper is very heating in nature Kadiķis ir ļoti sildošs pēc dabas. and it is in Ayurveda it is described as in the name of Hapusha Un ajurvēdiskais nosaukums ir hapuša. for increasing the for increasing the contraction of the uterus. Jo viņš stimulē dzemdes kontrakcijas. So juniper is very useful. Ļoti noderīgs. Here brass in Ayurveda is described for vata, for epilepsy. Un bērs ir vatai kā epilepsijai kā vatas izpausmē. And hyperactive Un hiperaktīvajiem people. cilvēkiem. So this common herbs and plants, they are all described in Ayurveda. Visi šie parastie augi, pierastie augi ir aprakstīti So I Ājurvēdā. was talking about the transparent capsules. Es runāju par caurspīdīgajām kapsulām. Some companies they put color on this. Un ir ražotāji kompānijas, kas šeit krāsu pievieno. If something happens inside of the capsule, nobody knows. Ja kaut kas kapsulā nav kā nākās, neviens neko neredz. And the color is also made from titanium dioxide.
Un krāsā izmanto titāna dioksīdu. You can read about titanium dioxide, Jūs par titāna dioksīdu varat what it palasīt. can do to your body. Ko tas var nodarīt jūsu ķermenim? It can hide what is inside the capsules, Un viņš apslēp to, kas ir kapsulā. and it can also cause so many cancers in Un your body. provocē daudzus saudzējus ķermenim. Sometimes the capsules, they get moisture. Reizēm kapsulās nonāk mitrums. So moisture is not going to kill you. Mitrums jums neko sliktu nenodarīs, nenobeigs jūs. You can use the capsules. Jūs varat izmantot tādu kapsulu. Moisture, when the capsule gets the moisture, it can shrink, and Ar mitrumu pulveris saplok, and it can become like a pill un tā viņi kļūst vairāk tā kā uz tabletes inside pusi. the capsule. Un tu tā kā grabēs. But it is still good to use. Bet joprojām šo There is kapsulu no var harm lietot. in using that. Un neko tas nekaitēs. So don't be scared that bottle is spoiled or this is. Tāpēc Not nebaidieties, good. ka burciņai ir kaut kas nav kārtībā. And inside the capsules, the ingredients also, Un sastāvdaļas kapsulā it is 100% extract, standardized extract. 100% standartizēts ekstrakts. I was in Slovakia, one patient came to me, Man Slovākijā bija pacients. she brought a product, curcuma, Pacienti atnesa produktu, kas saucas 95% on the label. 95% uz etiķetes And when I norādīta. took the product in my hand, Es paņēmu produktu, I read the ingredient, izlasu sastāvdaļas, curcuma 90 milligram, kurkuma 90 mg, turmeric powder 400 milligram. un kurkumas pulveris, turmeriks 460 mg. So turmeric powder is available in the market. Kurkumas pulveri var nopirkt Curcumin veikalā. extract is not available. Kurkumas ekstraktu So nevar tā many nopirkt. companies, they want to sell this turmeric powder in the name of curcuma. Daudzi tirgotāji cenšas So that is pārdot not kurkumas not pulveri not as kulināro effective. kā kurkumīnu, bet tas nav tikpat efektīvi. so. I have mentioned this 95% on this. Šeit man ir teikt 95%. All the products, I have the certificate of analysis. Man visiem produktiem ir About the analīzes percentage? certifikāti par procentu. I am not promoting only in Latvia, but all over the planet. Es tos piedāvāju ne tikai Latvijā, bet visā So I have to pasaulē. take care of the ingredients and the heavy metals and everything else. Tāpēc man ir jādomā par visām komponentiem, par smago metālu nesamību un tā tālāk. And moreover, I am not interested only to sell in large quantities in all the supermarkets or everywhere. Un man nav vēlmes radīt produktu masmarketam, tātad lielveikaliem. I am coming to you and talking to you so that I can guide you about how to use in your family, in your patients. Un es braucu pie jums, lai runātu, ja jūs saprotat, kā to lietot savās ģimenēs un ar saviem pacientiem. And also in your children. Un arī ar jūsu bērniem. I am using in my family also the same things. Manā ģimenē tiek lietotas šīs pašas lietas. So we were talking about antibiotics. Un mēs runājam par antibiotikām. Just 2 more minutes. Un vēl 2 minūtes. Precizējošs jautājums, tā kā mēs sakam kurkumīns un kurkuminoīdi, mēs varam likt tā kā vienādības zīmi. Do we say the same, the curcumin and curcuminoids, if that's the same? Curcumin and curcuminoids are the same. Jā, tas ir tas pats. Tas ir aktīvās vietas. Turmeric is the name of the plant. Turmerika ir indiešu nosaukums kurkumas augam. Curcumin is the structure or the active alkaloid in that plant. Kurkumīns ir aktīvais alkaloīds šī auga sastāvā. How much curcumin is present is curcuminoids or that structure present in that plant. Un tātad cik kurkumīns, tas procents ir, cik kurkuminoīdi ir šie sastāvā. There's a question from the behind of the... What to do?
with the tiny kids who are unable to swallow a capsule. You can open and you can mix with honey. Atvērt un sajaukt ar medu, izbērt medu. If the honey is not undigestible. Then some juice of Sula. you can in some food you can sprinkle it. Iebērt ēdienā. In the soup, Zupā. in the food, in the milk. Pienā. You can cook this in the milk. Šo var pienā pagatavot, vārīt, tā kā zelta pienu. So curcumin is antibiotic, tulsi is antibiotic, gugul is antibiotic. Tātad tulsi, kurkuma, kurkumīns un guguls arī ir antibiotikas. You can show me gugul. It is gugul. The plant name is gugul. Auga nosaukums ir gugul. Gugul is a tree. Tas ir koks. The resin or the gum from that tree is I'm using in this. Un es šeit izmantoju, te arī var redzēt, es izmantoju šī koka sveķus, To make the extract from the gum. lai būtu sveķu ekstrakts. If I don't do such hard work, Ja es tā nepūlēšos, I can take stem from the gugul. es varu paņemt tātad dzinumus gugulu. Who will know? Kurš zinās? Nobody. Neviens nezinās, ka es vienkārši paņemšu dzinumus gugulu. But I have to take the gum from the gugul. Bet man ir jāpaņem šie tātad šī te sveķi. Jā. Gum. Jā. Jā, okay. That gum is very powerful antibiotic. Tieši sveķos ir tas ļoti lielais antibiotiku Very spēks. powerful anti-inflammatory. Ļoti spēcīgs pretiekaisuma Very efekts. good very strong for the pain. Ļoti spēcīga iedarbība pret Pain in the sāpēm. joints. It īpaši locītavās. Very strong for the cholesterol. Ļoti spēcīgs To bring down the cholesterol. Pret holesterīnu, samazina So holesterīnu. that's why I named it as gugul lipid. Tāpēc es viņu nosaucu Google lipid, But it has so many properties. bet viņam ir daudz For īpašību. joint pains also you can give. Tā skaitā locītavu sāpēm. So I think we can Nu, tagad būtu take a break. īstais laiks. You were saying wrap up. Yes, right. Mēs tā kā tā rādījām. Yeah. So That's, what time we can come back? 3:30. 3:30? Yes. Okay, we have a 30 тогда у нас break for lunch. Сейчас Okay. у кого оплаченный обед могут спуститься в ресторан. Yes, we have a question. Кто не оплаченный могут попытаться заказать по меню отдельно или рестораны вокруг. Question. So if let's say somebody has a blockages in their blood vessels, but they have high pitta, it's not recommended for them. It is recommended along with Arjuna and Amlaki. Tad viņam ir jāpievienā no Arjuna un Amla. Tādā gadījumā, kā jūs pieminējāt. So whenever you want to use something, you should know you can combine it with other herbs. Ja jūs kaut ko gribat izmantot, jūs varat tam pievienot citus augus. Because Arjuna itself is very cooling. Jo Arjuna pati par sevi ir ļoti And vēsinoša Arjuna is also very good for the cholesterol. un ļoti labā holesterīnam. And Amlaki Rasayana is full of vitamin C Un amalakīra sajana ir ļoti daudz and C naturally vitamīnu. good for pitta. Un dabīgā īpašība ir priekš So pitas I ļoti am labvēlīga. using gugul lipid with Arjuna and Amlaki. Tātad es apvienoju Google lipīdu ar Arjunu un amalaki, Gugul lipid is very quick in action. jo Google lipīdi darbojās ļoti ātri. So I am using all three together. Un tad es viņus visus trīs izmantoju kopā. Все вопросы вы можете сейчас выписывать, у нас будет отдельная сессия вопросов-ответов. Tātad, jā. Yeah. So write down your questions. We will have a Q&A session, Alexander said. Thank you for that part. Thank you. We can have a lunch, not a lunch, lunch. 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 Not a dinner, but lunch.
3:30, jā? Tiekamies šeit un vai ātrāk. Okay. So, you want to go for lunch? Hmm? Okay. We have it. You have? We have it booked. I don't know. Maybe. Maybe we can be surprised. Aleksandra, Yeah. cilvēki lasa, much lasa hard work. šito te. We have to go out. 9 something we ate. Tā ir beta versija. Light lunch because I don't expect someone will give you anything for it until 19. And then And you we sleep. can go to spa. I think it's 18:30. We have booked this massage, so I can cancel yours. I can maybe go myself and you can go tomorrow. Yeah. I can order you tomorrow. Yeah. It's okay. Tomorrow is consultations. That evening. No, tomorrow is the same thing. Viņi parasti zina, ka ir restorānā, kad ir pasākumi, tad viņi... Book your massage from today to tomorrow, let's say 8 p.m. So Tad mēs par šo runājām, Can 5 postpone minūtes. it to 7:30. What time is today? Mēs arī par buņģiņu 6:30? runājām. massage. 1 hour down. Tika minēts cilvēks, kurš tās kļūdas labos. Postpone it to To 7:30 today. Par to indieši atšķirās no latviešiem, ka viņi nekautrējās beta versiju piedāvāt un pēc tam labot. Latvieši, kamēr tā How ir is this perfekta thing? versija, tikmēr There pienāk people, they know mirs un a bērziņš. lot. Mēs saprotam, ka they know a lot. It's good. Bet arī šeit ir. Don't understand this translation, but I'm checking you from time to time. I did some video, this tools video you have. Bet kurš no certificētājiem jēdz, ko nozīmē tie konstitūcija apzīmējumi? Masala. Too bad. No. They are going to do also this Tāpēc sanāk, illnesses. tagad es sajūtu, kur man ir bijuši. They use See, it's full of surprises. Tagad esmu lietojis this is produktus, kā ir atzīmes grāmatā, Oh, I can cover few of them. kur ir vienkārši rūpes. Okay, let's see. Tā gadās. Yeah. Jā. It is very. I am very happy to meet him Doktors ļoti priecājos jums iepazīties, satikties. because he is observing and understanding what I'm Jo doing. jūs tiešām ļoti iedziļināties un saprotat. Jā, es to ikdienā daru un cenšos cilvēkiem, lai strādāju kā nutriciologs, cenšos palīdzēt šīm lietām. Man ļoti interesē Ājurvēda. I work as a nutritionist on a daily basis, so I'm very interested in Ayurveda and understanding Ayurveda, and I try to help. Man ir ļoti daudz jautājumu. And I have a huge block of questions. These small things you can ignore. We can correct it. Mēs tas kļūdiņas mēs varam labot, But the bigger things you can learn. bet tās lielākās var apgūt, Practical things. praktiskās lietas. So sometimes these are made by my doctors is working in my team. Tas ir mūsu komandas ārsti, šos te gatavo.